बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। आज हम जमात नाहम की उर्दू की किताब की गज़ल नंबर 3 पढ़ेंगे। शायर का नाम है नासिर काज़मी। 1925 में पैदा हुई, 1972 में वफ़ात पाई। तखल्लुस कलमी नाम तखल्लुस लिखा हुआ है ये ऊपर, 2 नुक्ते डाल गए हैं गलती से। नासिर इस्तेमाल करते थे। जाए पैदाइश अम्बाला, इंडिया का एक शहर है अम्बाला, उसमें पैदा हुई है। पहली गज़ल इन्होंने 1945 में लिखी। और मैं आपको साथ बताती चलूँ कि नासिर काज़मी को गम का शायर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की तबाही अपने आँखों से देखी थी। आगे है ख़ास मौज़ूआत: शहर, सफ़र, रात। शेरी मजमूए: बर्ग ने, सर की छाया, निशाते ख्वाब, दीवान, पहली बारिश इनके शेरी मजमूए हैं। सरगर्मी है अशार की तशरीह हम पढ़ेंगे। शेर नंबर 1: गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। शायर का नाम नासिर काज़मी। नोट आप कर लें कि गज़ल का उन्वान नहीं होता। तशरीह: इस शेर में सन्नत तज़ाद इस्तेमाल हुई है। खुशी और गम: पहले मिसरे में शायर ने बुनियादी जज्बात का जिक्र किया है। हर इंसान की ज़िंदगी में 2 जज्बात होते हैं, खुशी और गम। इन दोनों जज्बात से हर उम्र के इंसानों का वास्ता पड़ता है। शायर कहता है, मेरा महबूब चाहे मुझे खुशी दे या गम में मुब्तला करे, मेरा इससे रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। यानी इसका वजूद मेरे लिए खुशी और गम का ज़रिया है, वही मेरे गम की वजह है और वही मेरी खुशी का बायस भी है। ये मेरी खुशी का बायस भी वही है जो लिखा हुआ इधर। खुशी हो या गम, सब कुछ महबूब के साथ जुड़ा है। बकौले शायर, मेरी खुशी खुशी नहीं, मेरा अलम अलम नहीं, मुझको हंसा गया कोई, मुझको रुला गया कोई। शायर कहता है कि महबूब की मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। मेरी ज़िंदगी का महवर सिर्फ़ उसी की ज़ात है, उसी की ज़ात मेरी ज़िंदगी में रौनक का ज़रिया है। एह महबूब, मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, तुम्हारा वजूद मेरे लिए सबसे अहम है। अगर तुम ना होते तो मेरी ज़िंदगी ना होती। शेर नंबर 2: आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। शायर का नाम नासिर काज़मी। अल्फाज मानी: आफतें, मुसीबतें या मुसीबतों। ये ते के ऊपर नुक्ते नहीं लगे हुए तो आप लोगों ने लगा देने हैं। चैन, सुकून। तशरीह: इस शेर में शायर कहता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं, ज़िंदगी में बहुत से रंजो अलम का सामना रहा। हर कदम पर नई मुसीबत सामने खड़ी होती। ये वक्त आसान नहीं है। दुनिया के गम, दोस्तों की जुदाई, अपनों की बेरुखी, सब कुछ मेरे दिल को और भी दुखी करता है। यूँ लगता है कि जैसे बेकरारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। मुश्किलात और आफात के वक्त सिर्फ महबूब की मौजूदगी से दिल को सुकून मिलता है। दुनिया की इन परेशानियों के तूफ़ान में मैं जब रंजीदा हुआ तो महबूब की कुर्बत ही सुकून का बायस बनती है। यानी आफतों के दरमियान उसी की ज़ात सुकून देती है। बकौले शायर, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। शायर कहता है कि अगर वो साथ है तो हर मुश्किल आसान लगती है, दिल को राहत मिलती है। महबूब की मौजूदगी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा और उम्मीद की किरण है। शेर नंबर 3: मेरी रात का चिराग, मेरी नींद भी है तू। शायर का नाम नासिर काज़मी। तशरीह: इस शेर में शायर ने इस्तारा इस्तेमाल किया है। शायर ने महबूब को चिराग कहा है, यानी महबूब के लिए चिराग का लफ्ज़ मुस्तार लिया है। मुस्तार लेना, उधार लिया है। चिराग का काम है रोशनी बखेरना, ठीक है। चिराग का काम है रोशनी बखेरना। जिस तरह चिराग अंधेरी रात को मुनव्वर करता है, रोशनी मुहैया करता है, चिराग के बग़ैर रातें और भी अंधेरी होती हैं। शायर कहता है, उन्हीं अंधेरी रातों की तरह मेरी ज़िंदगी भी वीरान थी। हर तरफ रंजो अलम और मसाइब थे। दुखों और मायूसियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। ज़िंदगी बेमानी होकर रह गई थी। तुम मेरी ज़िंदगी में आए तो मुझे जीने का हौसला मिला। मेरी ज़िंदगी के सारे रंग तुम्हारे होने से हैं। दूसरे मिसरे में शायर ने महबूब के वजूद को आराम व सुकून का नाम दिया है। नींद कुदरत की नेमतों में से एक नेमत है। मुसलसल काम और थकावट के बाद जब नींद
مہربان ہوتی ہے تو اس سکون کی کیفیت کا الگ ہی نام ہے۔ شاعر کہتا ہے اے محبوب میری نیند کے دوران خوابوں میں آ کر خوابوں کو اس انداز سے مزین کرتے ہو سجاتے ہو کہ زندگی کا مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ بقول شاعر وہ دن کہاں کہ اٹھائیں شب فراق کے ناز، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ نیند آ جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی ذات اندھیرے میں چراغ کی مانند اور میرے قلبی کہتے ہیں دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ شعر نمبر 4، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو۔ شاعر کا نام لکھیں گے ناصر کاظمی۔ الفاظ معنی رت، موسم، تشریح۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے میں نے زندگی میں بہت سے غم دیکھے، ہر طرف سے دکھوں اور مصائب کا سامنا، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا تو میں بتا دیتی ہوں، سامنا رہا۔ شاعر نے اپنی زندگی کے لیے خزاں کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ خزاں سے مراد دکھ اور غم ہیں۔ شاعر اپنی ذات کو خزاں قرار دیتا ہے کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، ہریالی ختم ہو جاتی ہے، درختوں کی رونق اور ان کا رنگ و روپ ختم ہو جاتا ہے، خزاں کی شامیں بھی اداس کرتی ہیں، میری ذات بھی ایسے وقت کی مانند ہے جو خزاں رسیدہ ہے اور ڈھل رہی ہے، تمہاری ذات بہار کی طرح ہے جو میری ڈھلتی شاموں کو مہکا دیتی ہے۔ بقول شاعر سمندر کے سفر میں اس طرح آواز دے ہم کو، ہوائیں تیز ہوں کشتیوں میں شام ہو جائے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ تم نے بہار کی طرح میری زندگی میں رنگ بھرے، اس کو سجایا، میری ذات دکھوں کا مجموعہ اور تمہاری ذات خوشیوں کی بہار ہے۔ شعر نمبر 5، دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو۔ شاعر کا نام ناصر کاظمی۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں حساس طبیعت کا مالک ہوں، لوگوں کے ناخوشگوار رویے مجھے مایوس کرتے ہیں، مجھے تنہا پسند ہونے پر مجبور کرتے ہیں، مگر اے محبوب تمہاری ذات نے مجھے جینے کی وجہ مہیا کی ہے، مجھے رونقیں اچھی لگنے لگیں، دوستوں کی محفل میں وقت گزارنا اچھا لگنے لگا۔ بقول شاعر تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جو تنہا پسند تھا، اپنے آپ میں مگن رہتا تھا، لوگوں سے گھلنے ملنے سے کتراتا تھا، تمہارے آنے سے زندگی میں رونق آئی، خوشیاں اور بہاریں لوٹ آئیں۔ شاعر نے اپنے محبوب کو دنیا سے دوستی کی وجہ قرار دیا ہے۔ محبوب کی محبت ایسے سکون کا نام ہے جو دنیا کے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ اب دنیا سے دوستی ہو چکی ہے، اس کی رونقیں اور محفلیں دل کو لبھانے لگی ہیں۔ یہاں تک ویڈیو مکمل ہو چکی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، فالو کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا لازمی کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ اگلے اشعار کی تشریح ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔